Niyan usab ko nga magahinabi kaninyo o salamat kayo sa atong mga kaigsuonan nga miapil sa atong panagsimba niadtong miaging Domingo. O ako gipanid-an pag-ayo, daghan kayo ang nakaapil sa panagsimba diha sa Facebook o sa YouTube. Ako pong gipanid-an gamay ra kayo ang nakaapil sa panagsimba sa YouTube. So ang importante niini nga nakaapil mo panagsimba, bahala o dinhi sa YouTube mubo. Ang importante nga nakasimba. Sunod, dito sa YouTube ato tong itaas-taas gumikan lagi sa akong kapiki sa atong oras dire kay nanarbaho lagi ko sa Amerika. Pero bisan pa sa akong pagpanarbaho, mugahin gyapon ko og paghinabi kaninyo sa pagdala sa pulong sa atong Ginoo. Naamang ko tuyo niini. Una sa tanan, madot-dot ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay importante ni nato kay wat kay balo kanus ata kuhaan sa atong hinulaman kinabuhi. Bisan tuod og naapatan ni kalibutan, mangandoy mangyapon ta og panalangin. Apan kanaas sikandare lang na siya. Ang una yung tumong niini sa atong pagpangayo kanang maangko na to ang ikaduhang kinabuhi nga kana mao ang kaluwasan nga makaadto ta anang gingharian sa langit. Kay sa akong pagpaniid, murag kumpiyansa ang katawhan karon sa labi na og mamembro ng relihiyon. Mao man yun itong kakumpiyansaan, murabag nasiguro na tapag-ayo nga basta na nako ng relihiyon na siguro nako kay lagi kini pong mga magwawali po sa relihiyon pang puros basaad. Klarohon nila pag-ayo nga siguro ng luwas nga unta na namay nagsiguro og saad. Ang kaluwasan nga saad yun nga siguro kadtong pagpakamatay ni Ginoong Jesucristo dito sa krus sa Kalbaryo. Maurat yun unta. Pero gisakyan lang ang iyang kamatayon sa mga kanabang mga pagtulunan bitaw sa kalibutan. Kay ang kalibutan gud maningkamot mangguna para sa kalibutan. Pero ang kanang para sa gingharian sa langit, ang maningkamot ana mao ang langit ng trono. Kay nasayod siya sa umaabot nga kahimtang sa kalibutan o sa umaabot usab sa kahimtang sa gingharian sa langit. So ayo na to ni og kanang timbang-timbang kay para nga diin dili ta magamahay ug wala bitay ingon nga sayangan ka sa imong mga pag-ampo, sayangan ka sa imong pagsimba, sayangan ka sa imong pagkakristuhanon nga wa matunong. Bisan gani ako, di po na iyo siguro yung kung makatunong. Ang importante lang, manatay kaalam bito nga gipadayag sa Ginoo nga angay na to nga dilitimbangon pagayo. Nakining ato ang mga ebanghelyo sama nitong miaging mga Domingo. O atong miagi dili kay mga Domingo, atong miaging Domingo. Ako na yung ipasabot pag-ayo. Ang kahimtang sa pag-ampo o pagpangayo. Tingali ako ning usbon og say karon para nga diin ato pong matulitimbang ba og nasakto ba ko. Ngani mohangyo ko ninyo kung mahimo samtang ko ebanghelyo o magahisgot sa pulong sa Ginoo, kaugalinga po og timbang-timbang og muuyon ba ka og dili. Kay ngano, dili ko makasalig sa akong kaalam, dili ko makasalig sa akong ebanghelyo, pero makasalig ko sa akong nasabtan unsay gipamulong diya sa Biblia. Kini atong rason ngano nga mga lagad ta sa Ginoo. Una sa tanan, nga maangko na to ang kaluwasan. Apan niya ng tanan, watay problema niya na, pero naamagoy mga saad. Bisan tuod na nakay kaluwasan maangkon, tungod lagi sa imong pag-alagad o pagdawat ni Ginoong Jesucristo, ang kaluwasan ato naman ang maangkon,
Pero naapay laing mga saad niadtong moalagad. Nga tungod niining mga saara gitudluan ta nga makadumdum niining mga saara sa unsang pamaagi nga makadumdum ta kanang magahimo tag pagsimba, pagampo, pagpangaliya ngadto sa labang makagigahom. Mao ra gyud na siyang tuyo og tumong nga ako maghago karon pag hinabi bisan tuod sa akong kapiti sa akong panahon. Ngani bisan ko nagkaginabi ninyo ron mag-andam-andam ngani puguparan trabaho kay diri ko sa Amerika. Kung manarbaho ka, kinahanglan ka, dili ka malit. Unya, dili po ka ma-overtime. Kay depende sa kumpanya sa ilang pamalaod. So sa ato pa, kung manarbaho juga sa Amerika, kinahanglan wa gilit. Kung malit kag katulo, awa na, luoy kayo ang imong panginabuhi. Mo na nga, bisan tuod sa akong kapike, mugahin pagyapon ko og pulong sa Ginoo nga akong ipaambit dinhi sa Facebook ug bisan pagani dinhi sa YouTube. Niadtong miaging Domingo naghisgot ko. Niadtong magkauyon. Magkauyon sa pagampo. Magkauyon sa pagsimba ug magkauyon sa pagdaig pagpangaliya ngadto sa labang makagigahom. Ang Mateo 18:19 ako dining ayuhon pa og pasabot ninyo. Aron jud ato yung masabtan ni pagayo, akong balikan og basa gamit sa kog antihos kay di pa man ko kayo makaklaro og tan-aw wala ko antihos. Okay. Online ning ako ang basahon ron. Sa in English nagaingon, again I say unto you, that if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done to them of my Father which is in heaven. 20. For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Nining puntuha mga kaisunan ko, gisaysay sa 19 na gaingon, again I say unto you. So sa ato pa, sabi ni siya pa ni, usbon ko pagsultin ninyo. Maura ning puntuha sa akong nabasa, nga giusab og sulti ni Ginoong Kristo ngadto sa iyang mga tinun-an ug sa mga nagapangalagad kaniya. Nga giusab yun niya pagsulti para nga masabtan niya. Ngano mang iya maning giusab? Kay kasagaraan sa una niyang pagsulti, wa nakasabot. Ug ang uban po, wa nakatugkad. Importante ang makasabot ka o matugkad nimo ang unsay ang gisulti. Kinsay gasulti niya? Si Ginoong Kristo. Kanus-an niya gisulti ang kalendaryo kumunira. Ang atong kalendaryo sumala sa akong gisigi ng sulti, idi sa ato pa after the death. Sabi ni siya na human namatay ang Ginoong Hesukristo. Miingon na 19 sa kapitulo 18 sa Mateo, again I say unto you, giusab na ko pagsultin ninyo. Unsay yang gisulti nga giusab mo ni, that if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask. Sabi ni siya ni atong duha nga magahisgot nga mutandog sa langit ng trono. Touching on, touching or anything that they shall ask. Nga makatandog ngadto sa langit ng trono sumala sa ilang gipangayo. Duhara ang gipangayo sa Ginoo. Duha. Ako diri nga nakagirabi sa Amerika, ikaw nga naman nalingog karon ikaduha ka. Kuwaon sa nako ni kong Diyos parang dili kayo labad sa inyong pagtanaw sa atong live broadcast. Duhara. Nga mutandog sa mga butang nga tuwa sa gingarian sa langit.
unsa mang pamagiya makatandog ang atong paghinabi nga magkasabot ang duha ngadto sa gingarian sa langit. Unsang pamagiya makatandog kanang pagsimba. Sa pagsimba o pagampo, gasimba ka unyawa makagampo, importante nang nagampo ka. Unya gaampo ka naay imong gihangyo. Kanang hangyo musulbong, kanang importante kanang musulbong ngadto sa gingarian sa langit. That they shall ask to the heavenly part sa langit ng trono. Kining pangahiyaga pagiya mga kaigsunan ko, importante yun ni kayo karon. Mo nang gibalik na kong hisgot ni. Duha lang magkasabot. Magkasabot asa magkasabot dinhi sa kalibutan. Wala ini ngunang Ginoo nga magkasabot samtang tuwa sa gingarian sa langit. Kadtong mga nangamatay na watoy labot. Ang mga buhi ken magsabot ba diay ng patay, di naman na magkasabot. Ang magkasabot sama nimo karon ug nako. Nga nanalinghog sa akong pagwali dinhi sa Facebook. Ug ngani ako usab ning iwali diha sa YouTube. Magkasabot ang duha. Duha ra ang gipangayo sa Ginoo. Kung naay katulo, basta sincero ka sa atong sabot. Muna hinayon ko nga, pag-comment mo, nga gusto ba mo magkasabot? Salamat sa nag-comment ka, sir. Mo agree ko, apil ko ana, sir. Dagan na nag-comment niya, sir. Nakasabot ko, mo apil ko niya na. Importante, magkasabot ta. Kaysa diyang magkasabot ang duha, o magkasabot ang pito, para nga makatandog ta sa gingarian sa langit. Unsang pamagya pagsimba. Asa man magsimba? Sa inyong simbahan dili guay. Asa magsimba kadtong giingon sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 6. Unsay giingon ni Kristo, kun magampo mo, musulod mo sa inyong lawak. Mao ni atong angay buhaton ron. Kamo mga bag-ong naminaw na koron kun mahimo. Kung mo apil ka niini, mag-comment ka, sir, mo apil ko anang imong ginganlan og house church. Nga ang akong balay, anak ko magdayeg. Ang akong kwarto, akong gamiton sa pagluhod o pagampo. Nga namang mo apil maka, kay nakasabot ka sa akong gisaysay. Ayaw yun pag-apil-apil o wak kasabot. Mukatawa sa kunyana. Importante nga nakasabot ta. Kaya nga naman, kinadakuan ni kayong pangayo na to. Sa diya nga diin, magtiningog kanini, kanang giingon sa Ginoo nga magkasabot dinhi sa kalibutan. Shall agree on earth. Kana bang puntuha ba? Two of you shall agree on earth. Duha kaninyo magkasabot nga naa dinhi sa kalibutan. Kaya naapamantaan ni kalibutan, angay ni nato sabton nga kitang duha, kitang tulo, kitang lima magkasabot sa unsa sa pagampo. Asa ta magampo? Kwarto. Kay mooy giingon sa Ginoong Hesukristo sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 6. Kayo magkasabot ta sa simbahan, adi ko mo apil na. Di nyo ko mo apil na. Kay wa man yun nagisulti sa Biblia. Ang akong giapas, ang kanang gisulti sa Biblia, nga gisulti ni Hesukristo. Kayo sa templo pa o sa sinaguga pa o sa simbahan pa, kay wa may simbahan sa una. Kiniramang atua ron sa AD pa maning kinanilag mga relihiyon ron sa AD raman ni siya. Ang sa una templo o sinaguga. Kung naghisgot pa si Ginoong Kristo sa dini pa siya sa ministeryo siya, nga hiniyon siya nga ug magkasabot mo sa pagampo didto sa sinaguga, didto sa templo, adto ta dito. Apan kay ang Mateo kapitulo 6 bersikulo 6 hiningon man ang Ginoo. Si Ginoong Kristo binagasultian dili bina ako. Basong pagalpasangin lang ko ninyo ha. Mukatawa sa ko ninyo. Ngano mang hinsulti man si Ginoong Kristo sa atong kwarto. Kay gikan siya sa langit. Ug nasayod siya nga mao ni pamaagi mosulbong dito sa gingharian sa langit. Muna yung siya, duha kaninyo magkasabot. Duha pormiro sa 19 ha.
bantayin ni, ang tudling 20, no, asakto, ang tudling 20 nagaingon og duha og tulo, gipakapinan na niya. Sa 19, duha ra ang makasabot. Sa bersikulo 20, tulo na, duha og tulo. Pero kanang duha og tulo ato ra ng isa-isa ron, ani sa ta sa duha. Hingsulti siya pag-usab matod pa sa 19 sa Mateo 18. Unsa iyang gisulti pag-usab? Ingon siya, alang kaninyo kamong duha magkasabot dinhi sa kalibutan nga mutandog sa gangarian sa langit. Sa unsang pagtanduga? Sa mga hangyo. Kini ihatag sa langit ng trono matod pa ni Ginoong Kristo. Siya gasulti niya, dili bina ako. Dili po ni masulti sa relihiyon. Di ni masulti sa inyong simbahan. Di ni masulti sa inyong magwali. Kaya magwali rin na sila. Apan ako nang gisulti, gapa matuod ko ni ini, dili para ni nako, kundi para ni pagmata nato nga angay nato ning sundon. Kinahanglan ni ato ning sundon. Okay, palayon ta pagisgot. Aron yun atong basahon, aron yun atong masabot. Atong usbong basa be kay kana 19. It shall be done on them of my Father which is in heaven. Buhaton kini kanila ngadto sa akong amahan nga tuwa sa langit. Miangkon siya nga dunay amahan nga tuwa sa langit ang mutubag. Wala hiningon siya nga ako'y muangkon ni pagtubag. Kundili miingon ang Ginoo, buhaton kini sa langit ng amahan nga naa sa langit. Sa akong amahan, dili kay langit ng amahan, sa akong amahan nga naa sa langit. Ang mubuhat ni ining magkasabot ng duha, ang amahan, kang isang amahan, amahan ni Ginoong Kristo. Asa dapat ang iyang amahan? Tuwa sa langit. Nakaron, unsa may gisulti sa langit ng amahan, nga tuwa sa langit, Malakias 3:10. Unsa may giingon dito? Mo man isulti sa langit ng amahan sa Malakias 3:10. Ang giapas ani sa ubang mga walay katuramang unahan katong dad-an ninyo ikapulo sa kapitulo 3:8. Wa mo ra mo to giapas kanunay. Ang kining apso na to kanang bersikulo 10 sa Malakias kapitulo 3. Kanang katapusan. Kanang payon og halad, dad-an ninyong halad. Sige naman tag halad, gahalad man ta tumiyagin Domingo. Ga ikapulo ta atong Domingo. Labo piring ta atong miyagin Domingo. Ang kanang katapusang punto kanang ingon nga sulay ako ninyo, di ba ablihan ko kining sultia sa langit nuning amahan. Mao ni ang ibuti pasabot ni Ginoong Kristo nga buhaton ni sa akong amahan nga naa sa langit. Unsa iyang buhaton? Kadtong mangayo. Unsa itong ipangayo? Okay. Mukatawa sa kuno ini. Ang atong gipangayo $1 million. So kung kamo mga nanalinghog nako karon nga gusto mo aning klasiya sa pagampo, tabangi ko ninyo, sabutan ni nato kayo. Apil mo sa atong panagsimba nga gitaytulan nato og house church. Nganong magahimo man tag house church kay naa sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 6. Tungod kay di ako sa Amerika, di man ko makakita ninyo sa inyong balay, di man ko makaana sa inyong balay di ay tuod, di man ko ka istorya nimo. Samtang di ako sa Amerika, maghimo tag panagsimba pinaagi sa Facebook o sa YouTube. Naaba na si Biblia. Nabasa na nato. Mateo kapitulo 6 bersikulo 6. Nakaron, ayaw na to ni og pagpasabot. Og mutugot ni ang langit ng tono. Ngano mo yung mantanga og mutugot kay ngano nagka dumdum ta. Unsay paagi nga nakadumdum kadtong gihimo na tong pagsimba sama ni atong miaging Domingo. De kwentahan og ayo. Nasipyat ba ko nini? Mao nang
Magngayo jud ko sa inyong comment kung mahimo mo share mo. I-share ninyo ni, then mag-comment mo, sir, hing-apil ko og simba itong miaging Mayo 19. Mayo 12, hing-apil ko, sir, ga-comment ka dito. Unsay tuyo na ko na, bantayin ni ako ang live karon. Unsay tuyo na ko na, kung buhusan ko dire sa Amerika, niya ng $1 million. Tingali na yung mga bag-o na minaw na turon, sir, usa o man mo pagdawat ang $1 million. Maayo ng imong nahuna-hunang pangutana. Aniya, diri sa Amerika, halos-halos mga Amerikano maglinya mo ang ko na ng $1 million. Tungod kay naaman ko diri sa Amerika, hing-apil kog linya. Dito na ko niadtong miaging adlaw. Kada semana mo apelyo ko og linya nini. Kay nga naman, mauni akong pangandoy. Nga naman gusto mong kumamilyonaryo. Nga unta, sakto naman kong edad. Ulay na kayo unta, no? Di ba? Kaya ang plano ko sa una-una sa tao, mamilyonaryo ka, ma-enjoy ka sa milyon ni mo. Wa ko gaapa sa akong enjoyment sa akong kaugalingon nga mamilyonaryo ko. Kung dili, ang akong giapas nga makashare ko sa panalangin nga ihatag sa Ginoo unya kung moabutan na siya. For example, tagaan ko ibutang talag $20 million. Mahurot ba ka na ako nagkaon? Nga akong kaon ron, i-control man sa doktor. Ang ako kanina, putindagan lagi, hatag-hatag na. Ipadala na ako sa simbahan. Ipadala na ako package na itong miaging adlaw. O na, taghan na kayo. O kwarta manggaling, ipadala na po ko kwarta. Simbahan manggaling, katabang po ko mga simbahan. O sa pa diya. Niadtong mo apil gani og panagsimba tungag bakid mimi sumay. Daghang nga imisahin ako, sir, apila po ko anang tungag bakid mimi sumay. Pwede kayo makaapil ka. Pero sabta sa punay akong panawagan, mausahay gud kay kadasig ramang yun ang inyong mentag, makadawat ko anang tungag bakid mimi. Makadawat ka, basta maminaw ka sa akong live broadcast karon. Aniya, unsay gusto, unsay pamaaging nga makaapil ka, makadawat ka, kasayon ra kayo. Muapil ka sa panagsimba. Mao man tuyo nako. Sa pobre pa ko tungag bakid mimi sumay. Og madato nako. Og mamilyonaryo nako kanang yung milyon dato naman ko na, di ba? Dollar gold. Kamong hingapil og panagsimba, hingapil og pangaliya. Kanang giingon sa Ginoo, duha ka ninyo magkasabot. Hingapil ko kag sabot nako sa akong hangyo ngadto sa langit ng trono. Alang-alang na magdi ka na ko buhusan o panalangin. Labing minus, 1 million pesos. Tiyaw mo na. Mahimo kang milyonaryo o pesos. Sa unsa lang pamaagi nimo, imo lang pagtuo o pagsalig ngadto sa Ginoo. Ug ang puhunan nimo cellphone ra og load nga mo apil sa panagsimba. Tingali mo yung nga iskam man ang dako, sir. Makaingon pa karog iskam kay wa pa man ko nang hatag. Pero ang madawat na ako ni, ikaw nga ingon og iskam, mutulisok lang ng imong garbo sa imong kaugalingon. Ngano, nga nagsunod-sunod ka sa imong garbo, wa kahing sunod sa pagtuo pagsalig sa Ginoo. Muna akong ipasabot ninyo. Padayon ta, kay naapa man ko'y gamay panahon sa paghinabi. Karon, sa pinobre pa, tungag bakid mimi sumay. Kada bulan, muhatag ko 2 ka pamilya. Unsay pamagi, sumala sa kong giingon ron, magpasakop ka sa atong ministry. Sir, magpamimbro ko nimo, sir. Total akong ministry, ano yung reliyon? Aron jud mamawatuod nga ikaw tinuod nga nagpasakop ka, muangkon ka sa spiritual gown. Unsaon nimo pag-angkon nining spiritual gown? Kunta ka si Pastora Julia Maglinti. Ang iyang profile name sa iyang Facebook, Jules Mags. Ina pastora, muangkon ko anang spiritual gown, magpamimbro ko. Kay ilista po kaniya dayon. Okay? Pagkahuman nagama sa imong spiritual gown, ipadala na sa imong address. Kung mo message kaniya sa iyang messenger, butangi og cellphone number o butangi og address kay aron ipadala dayon ang spiritual gown. Pagka mahuman na, moabutan na nimo, moapil kag panagsimba.
Videohon nimo ug wa kay cellphone lain manghulam ka, moabang ka pila ra na abangan nimo 20, dali ra kayo. Apil kag simba, tak, record nimo. Ipadala na nimo sa akong messenger. Ilista rin ka nako, apil ka sa ako, hulbot-hulbot para magbakid nimo sumay. Nganong akong hulbot-hulbot manitay, kay ngano duha ra manggod ko pamilya sa kada bulan. Di man gud mahimo na ko kasahon kay nagtigo mangupo ko igasto ay sa pagkita na to. Ani padayon ta. Sa makasent na ka, lista na ka. Ug mahulbutan ka, mo testimonyo ka. Sama sa uban nga nagtestimonyo na. Anita aning ikaduhang bersikulo sa bersikulo 20. Ako sa ning ayuhon og pagpasabot ninyo. Ingon ang bersikulo 20, for where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Kinsay gisulti nini? Si Ginoong Hesukristo. Unsa iyang gisulti sa Mateo 18:20? Iningon siya, duha og tulo magakatigom sa akong ngalan. So sa ato pa ngalan ni Hesukristo nga nagkatigom ta. Unsa na yung pagya? Dili na ni panagsimba sama ni atong miaging Domingo. Sa akong interpretasyon niya, gawas lang sa ubang mga magwaling interpretasyon sa ako ni. Ania ang bersikulo 20. Kay mo bakasyon man ko sa tingali Septembre o Nobyembre ba, muanak ko sa inyong balay. Aron matuman ang bersikulo 20. Hiningon ang Biblia, duha og tulo magakatigom sa akong ngalan. Sumuabot ko sa inyong balay, imurang bana og imong asawa duha mo, ikatulo ko. Kay giingos Biblia, duha og tulo magkatigom sa akong ngalan. So magtigom tang tulo sa imong bana, sa imong asawa, ug naay imong anak, mas maayo pod sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Dili ta magtigom sa ngalan sa relihiyon. Ang nakaparaton lagi, ngano walay joy tubag ta kanato kay ngano gipasanginlan ang relihiyon ug magkatigom na sa relihiyon ngalan ni Hesukristo na ang ila na hisgutan. Sa ako mga igsoon, maglingo-lingo ko anak. Magkita ta sa imong bana, sa imong asawa, sa imong mga anak, sa inyong balay, adto ta magtigom sa imong kwarto. Ngano adto man ta magtigom, di man ta sa sala. Kay mag-ampo ta padayon sa $1 million. Kay inigbalik nako sa Amerika, naa ko'y idea sa imong panimalay. Ngano mang nanamo ko'y idea? Kay nakahibalo na ko sa imong panginabuhi. So sa diya nga makita na nako ang imong panginabuhi sa imong bana, sa imong asawa ug sa imong mga anak. Pasong pagalig dili ra 1 million akong ihatag nimo. Mao na tuyo anang Mateo 18:20. Kung ako ang muhubad niya na, kung ang relihiyon mahubad niya na, pangrelihiyon ra to para simbahan ra to. Pero kung ako'y imong pahubaron ni ining Mateo 18:20, anak ko sa inyong balay karong bakasyon magkita ta imong bana imong asawa mag-usa ta og ampo sa imong kwarto mo tan-aw ko sa imong kwarto ug naa ba jud kay altar di baka nagbinotbot na ako. Kay nay may uban nga ay apil ko sir na ako'y kuan prayer room na dire. Pero pag abot na ko, waya mo di ay. Sa ato pa, nagbinotbot ka na ako. Okay? Ako sa nikitawa. Ay, mura mag-apsan man ko sa atong oras. Ako ra nang hisgutan sa sunod. Tuod mga kaigsunan ko. Kung mahimo, mo comment mo. Bisan gani anin. Sir, mo apel ko anang imong panagsimba, sir. Kanang house church. Magpasakop ko nimo, sir. Kining ministriya, higala igsuon ko, para ni mutabang nimo. Ang ministry sa mga reliyon, ikaw mooy siging tabang sa reliyon. Mao yun na sa tinuod, okay? Dili ko ingon butang-butang ha. Apan kining atong ministry, dili kamoy mutabang nako, kundi ako ang mutabang ninyo. Ngano man, mao man akong plano kay mooy gisaysay sa Biblia nga ikaw tagdon, okay? Ug tungod kay murag naapsa ta sa atong oras mo na sa bakong anak kaninyo. Hangtod sa sunod nga panahon, tuod kung mahimo apil mo sa panagsimba dayon mag-message mo nako. Kung mahimo magpa-record mo ni Pastora Julia Maglinte kana iyang Jules magpamembro no mo
Ma'am, magpamembro ko ang ministry ni U.S. Edward Bation sa Amerika. Dayon, sa di pa yung kumubiya, paningkamutin ninyo maka-apil mo pa nagsimba sa YouTube o bisan pa din sa maong Facebook. Daghang salamat ug ako magaingon ang Ginoo magauban ug magapanalangin kanatong tanan hangtod sa sunod nga panahon. Hallelujah! Praise the Lord. Amen ug amen.